Good morning guys. So karon akong buhaton kay mag-asin ko karon og isda nga kuha niya sa tangap. Ang ganing isda kay nani palo, tilapia og bangus og gisaw. Kanoong mag-asin ko ana. Ako ni isa siyang ipang arrange. Arrange diha nga diri na pod. Pagkahuman magkuha kog asin dayon kay ako nang asinan. Son, kuha ason. Haluan na ako siya og kamay nga asukar. Ibuwad ni karon og mainit. Karon human ako og asin guys. Ako na nang gipang halay diha sa halayan. Oh. Inana lang ka magbulad og isda. Wa may sinina. Isda na lang ang ihalay. Oh. Pisko pa kay na ako ang halay dira templado na pod na. So, maora to. Salamat.